दर्शक बंधु आम जहाँ शुणीचु कि आज्ञा कि गोटे टपिकटे देदेले जेनटा कि गज हो कि पथर हो नदी नाल एभ्रिथिंग जार ना टे धरीदेले आज्ञा संगे संगे गीतटा रचना करले तो मुझे जगार टेस्ट नेमी आज्ञा कर आज्ञा आपन को गोटे मुझे टपिकटे देवी आप से विषय में गीतटे रचना करेंगे आम दर्शक आपन गोटे प्राकृतिक के नहीं कहूँ ताल गछ विषय गीतटे ताल गछ बोला ताल गछर तार गुण तार जस काଣା तार विषय वस्तु गोटे वर्णना करा देख गोटे गछा ताल गछ गोटे लगाई ये पद आसीगला जे से ताल गछ को कहूचे जणा गोटे पिलाटे अगबा ताल गछ को कहना तो नहीं हुए से कहूचे गोटे पिला बालक देख गोटे ताल गछ गोटे अनुमान करके गला रे ताल गछ कि पाई थी अछ नमाई तलगाड़क रे ताल गछ कि पाई थी अछ नमाई तलगाड़क धाड़ी धाड़ी सजाड़ी रही मुड़ाड़ी धाड़ी धाड़ी सजाड़ी रही मुड़ा गाड़ी मुड़े ताल पड़िले रही बुड़ली छाड़ी तुम टिपी पतर हुए पिपी पतर सजाई बजाइले बाजी बखर तर बाधा आधा भी आने करू तांकु आदर रे ताल गछ कि पाई गे थी अछ नमाई बहुत सुंदर देखले तो दर्शक बंधु आज्ञा को गोटे टपिक टे देलु ताल गछ विषय संगे संग गीतटा रचना करे से लगी आज मसूर अच्छन मिर्चा गाहक नारे आउ बहुत गीत कविता एंता रचना करिछन आके भी आमे जदि आपन मानकर भल पाइबार प्रेम आपन कमेंट माध्यम रे जणुन जेना कि आगामी दिन रे पुणी आज्ञाकर से फिर चर्चा हवा अनेक विषय धरिकी चर्चा हवा किंतु हमको 1000 लाइक दरकार वीडियो के शेयर करूँ आउ जिन गाँव भितर रही एडे बड़ कलाकारटे तांको भी किसी उपकृत हो लोग देखुन जानून आउरी आगे जोन किंतु आपनकर गोटे गोटे शेयर आपनकर गोटे गोटे लाइक हुए तो आगामी दिन रे आज्ञाकर भाग्य बदल दे पारे तो आज्ञा आ गोटे प्रश्न पचरामी आपनको आपनकर परिवार रे केते जण अछन की अछन हमर परिवार रे मोर 3टा पुओ आज्ञा बहुत 3टा ओ नाते नाते कोटा साथे हे गले न जमी मारे जबर कम अछि बहुत बड़ परिवार गाना से कहू आज्ञा पर घर पर जगह नहीं हला बजर के खेता से कुरमा मारे के अपन ते कोटन के हे ए देखो जन एटा एंता अवस्था रे गछ तो तबे रास्ता ने करे गाहर बाहर आए गछ मु काछि लागी मते समस्ते कहले ते रोड रास्ता रे बनाले भलेता जोरे में गुटे गीत रचना करूथिमी अनेक लोग कान लेखुछु कहा के देबू काहे गीता ई कोठा डिस्टर्ब बाबा बोल करी इटा मुटी के अलगटिया जाय करी माने गुटे सुनसान जगह रे रहबा चेष्टा करी रही जा बुढ़ा बुढ़ी हां हां आपन कर पिला माने का करथन वर्तमान पिला माने से माने बिगला गुटे गुटे किस्म कलाकार है छो ना गुटी भी नाची जासो गुटे पिला तम शक्तिमय अपराध बोल करे करि छो आ कीर्तन कर्माने भी नाचु छो किंतु ई महिमा धर्म रे सेटा कर कोन से गवेषणा माने ओपेरा पार्टी जे हां ओपेरा पार्टी कीर्तन करतो नाचु छो आर घर मिस्त्री काम कर छो आया हमें जहाँ शुनिचु आपनकर परिवार रे जेते लोग अछन आपनकर पिला माने समस्त गुटे गुटे कलाकार गुटे पिला अछन से हमर ओ ड्राम पार्टी रो केशव मास्टर ये प्ले पर्सन आउ जणे अछन से आउ दुईटा भाई जिन अछन गुटे कॉमेडियन अछन आउ गुटे प्रश्न करमी आपनको कलाकार भत्ता मिलला न काहे मोर नाइ मिल बार लागे हम तो तभी गला हमर एरा तहसील कोड के जाई करी भी गला हमर आरआई नबे गला कथा वार्ता हे करी भी गला लेखा पढ़ा करे मोर तो केतरी केते सर्टिफिकेट अछि कर्मा रो अछि नाटक रो अछि हमर भजना पाठी रो भी गला अछि ए हला देखाला हला के पछे आजकल गाय तो चेष्टा करी छु हला केछे ने फला फलबा आमे निश्चित भाव रे आम चैनल माध्यम रे दर्शकों को मुझे अनुरोध करमु आज्ञा को जेते बा शेयर करूँ वीडियो आज के लोग देखुन लोग जानून आहुरी पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 बनामु आज्ञा को से बहुत चर्चा करमु ब्रह्मज्ञान विषय रे भी चर्चा करमु आज के महाभारत रामायण आपन कमेंट रे क्वेश्चन करूँ जे कोनोसी प्रश्न रो उत्तर देवार के आज्ञा रेडी अछन
तो आम आपंकर कमेंट के अपेक्षा कर আমার সরপঞ্চ এ ওয়ার্ড মেম্বর আর যেন যে লোক মানে আসুছেন আগে আমার ঘরে আমার টিকে পরিবর্তন হয়ে নাই পারুছে আমको টিকে ଅଧିକା ଟିକେ ଆପଣ ଯଦି କରତେ ବେଲେ ଆମେ ଚଲି ପାରୁଛୁ ଆମର ଜାଗା ଭଲ ପଇସା ଆମର ଗଲା କେନ୍ କାମ ଧନ୍ଦା କରବାର ଆଉ ନାଇଁନ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାକେ ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରବେ ବେଲେ କିଏ ଯଦି ଦୁଇ ପଇସା ଦେବା ବେଲେ ସେନକେ ରାତ ସାରା ଆମେ କଟେଇ କରି ସକାଳ ପାଖରେ ମୁଇଁ ଆସୁଛେଁ ହଁ ଏନ୍ତା ଯାକ ଚଲୁଛୁ ଆମେ ହଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲା ସମୟକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଗୀତ ଦର୍ଶକ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗୀତ ଭଲ ଅଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ବହୁତ ମିଠା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ବି ବହୁତ ମିଠା ତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସମୁ ଆଉ ଦିନେ ଆସମୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ପାର୍ଟ ବନାବାର ଅଛେ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ପାର୍ଟ 3 ପାର୍ଟ 4 ଟିକେ ଆମେ ବନାମୁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଏନ୍ତା ଭଲ ପାଇବାର ରହିଥାଉ ପ୍ରେମ ଭରି ରହିଥାଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଲାଗି ଆଉ ସେୟାର କରୁନ୍ 1000ଟା ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆଜ୍ଞାକେ ଆମେ ଜାନମୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଲାଗି ଭଲ ପାଇବାରଟା ଅଛେ ଆଉ ଗୋଟେ କଳାକାର ଲାଗି ସମ୍ମାନ ଅଛେ ତ ଗଲା ସମୟକେ ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞାକେ ଅନୁରୋଧ କରମି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକେ ଶୁଣାବେ ଆଚ୍ଛା କେନ୍ ଭଜନ ମାଝରେ ଶୁଣାମା ନା ଜୁନାନ ମାଝରେ ଶୁଣାମା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଭଲ ବେଲେ ଯେନ୍ ଗୀତଟା ଗେଇ ଜାଣଲା ସେଟା ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଯାହା ଦର୍ଶକ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ କହୁ দেখুন আজকাল আজকাল যে আমার যে কীর্তন পাঠে মানে যেন করুছন আমার মন চৈতন্য ভিতরে তো মতো বেশি চালুছে এটা তো আଜ୍ଞା 5-7 রাত হয়ে গলান মোর প্রোগ্রাম এটা আজ গলা রাত আমি থাকিছে বেলে দেখুন ঝড় 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 যারে মন ঝড় 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 যারে মন ঝড় 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 তুই বৃন্দাবন কড়া মোদ ফাটি রোগী সে না এ মন যা 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 তোতে বতেই দেলি না আরে পাগলা মন তোতে বতেই দেলি না আরে পাগলা মন কোড়া মাল সে নগছে বিকুছন দুগি ভাই চৈতন্য নিতাই এই চৈতন্য নিতাই বিনা পয়সা পিবু দাম নেই লাগে তহি তোতে দেলি বতাই হয়ে তোতে দেলি বতাই ঢগ 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 পিউছিবু মূল 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 হসুছিবু সদাবেলে খোলা গছে দোকান এ মন যা 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 তোতে বতে দেলি ন আরে পাগলা মন মদ পিলে হেবা জ্ঞান তোর বুঝিরে হেবা জ্ঞান মদ পি পি করি অমর হেলা হনুমান ঠেক 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 তুই সুর করো যা 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 হেমত বোতল ধর তেবে হেবা তোর বৈকুণ্ঠে স্থান এ মন যা 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 তোতে বতে দেলি ন আরে পাগলা মন ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମେ ଆଜି ଲାଗି ଏ ଅଧ୍ୟାୟକେ ଇନ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କଲାବେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ ନାଁ ଦେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ ଭାଗବତ ହଉ କି ମହାଭାରତ ହଉ ରାମାୟଣ ହଉ କି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରବେ ଆର୍ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖବାର କେବେ ନି ଭୁଲବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ।